Shalom, shalom. Israel, give honor and glory to Yahweh, Bahashim Hamaksiach Yahweh Shai, meaning na brother Yakana, for Israel, son of Zion. Today we contact baka over a last day. Ubetakip sagba for sa umusdu di amo usay panya unu na in the fokona fagrontapu. No we talk about a last day. Taki pe ala dem trafolk fu agrontapu. Te amo usay kontek yogba pe ala dem trafolk fu agrontapu. Sana adjustment gidemang in a Bible sa amo usay taki. Fu ala dem trafolk sa de na agrontapu. Sang na payment temang. Dat we go look in a Bible. Kan we beginnen volgend naar Johannes 8 vers 32. Johannes 8 vers 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. En ik zou takiba. Yes, is about true, and a true shall make you free. Stay about true, dat je komt free. Fino sabat true, je tiny dumuru. Kan we continue. We gaan naar Deuteronomium 28 vers 64. And the Lord shall scatter thee among all people from the one end of the earth even unto the other. And there thou shalt serve other gods, with neither thou nor thy fathers have no even wood and stone. You see? Dus allemaal panjau nu in de voorkornen, in de grondtapu. Je begrijpt dat? En dat we ook die traga de udulang sto. Dat we lukken nga sama panjau nu. We jump ook naar Deuteronomium 28 vers 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ship, by the way thereof I speak unto thee. Thou shalt see it no more again. And there ye shall be sold unto your enemies, from bondman and bondwoman, and no man shall buy you. You see? Dus ama panya unu nga sipi in de voor ook vaak tapu. En dat is sa nga unu blakamang. Je begrijpt? Want san nummer in vergeten dat de ingi barada funu fos bego in slavernij fos unu. Je begrijpt? En die Columbus kon met de man pot de man in slavernij. Dan aso aman lai de man pot in botos ref tutako in Spanje. Dus san in een pure na de man go in sipi ook toe na in slavernij. Kan dat we continu naar woord, we gaan naar Exodus 13 vers 14. Pardon, Exodus 1 vers 13 me bedoel. And the Egyptian made the children of Israel to serve with rigor, and they made their life bitter with hard bondage, in mortar and in brink, and in all manner of serving in the field. All their service wherein they made them serve was with regard. You see? Im onthouden san samo, alles san samen lees ja so im onthouden. Amataki, dem chinfu Egypte met de Israëlieten, die niet de man boon strak. Je begrijpt toch? Anotak na lauw nang dus doengi, sabi? Da mataka ma mek de man libi. Ja, maar met de man libi kon bita fu tranga uroko fu mekis mente anga stong. Je begrijpt dat? Dus a uroko de man sa de man din de man bij de boest abe streng kan onthouden zijn de Egyptenaren den pot de Israëlieten toch? Ini katibo. We gaan langa. We gaan pardon. We gaan naar Exodus 3 vers 9. Exodus 3 vers 9 go met 10. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is coming unto me,
And I have also seen the oppression wherewith the Egyptian oppressed them. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. You see? God wat aquí. Als je onderdrukking, zou de Egyptenaren onderdruk Israël en ajere a krei voor dem ching voor Israël. Te gado jere krei, dat betekent dat je a contre de i karamane i krei de begi karamane, dat lek sa unu mustu. Toch? Na man tegi Moses taki mek Moses kon fu ago podem chi in Egypte. Maar dis lees je aan Moses ook kon poren te ook kreeg op mitamanda. Maar ook zijn en zoon kon je hawa shai kon poor unu. Toch dus a plek Jezus kan. O continu im onthou alle de sans samen schrijven vooral a oppression dat im onthou onderdrukken toch. Wanga langa. We gaan Eerste Chronicles 9, vers 9. Toch? So all Israel were reckoned by genealogy, and behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon from their transgression. You see? Nou, de man is de Israëlieten, toch? De man berekent op de stamboom, toch? Hij schreef in een boek voor de man dat Kings, dat is dat de boek of toch? De Kings, de boek of de Israël, toch? De man dat Judah, de man dat Judah, want hij pisen op a kingdom be panyak ba, a kingdom be pratiba, dus de man voor de man dat Israël, dat kingdom be pratiba, dus dan nou dat de man Judah, Benjamin Levi, nanga Judah, dat de man die want aan control Judah, dat de man dat de man go in Babylon, in slaaf, toch? Dus de man dat schreef bij dus Babylon voet idee naar Amerika. Dat we gaan lange. We gaan naar Esra 9 vers 9. For we were born men, yet our Elohim had not forsaken us in our bondage, but had extended mercy unto us in the sign of the king of Persia, to give us a reviving, to set up the house of the Yahweh, and to repair the desolation thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem. You see? Amadaki, die bede in slaaf, dus in a katibo sa de man bede, to? Gado no lip den, to? Gado soor de man sari ati, to? Die den kounu fu Persia, to? Tu gide wan new libi, to? Fu go bouw, as kotu, anga vernietig a verlaten presi, anga skotu fu Juda nanga Jerusalem. Kan, dus de man fu Persia, de man be abi, den Israëlieten in slavernij ook toe. Kan? We gaan langa. Abukudis na eerste Maccabees vers 8. Ade ina apocrypher. Abukusa de man voor 14 boeken uit de Bijbel. We lezen. Amantak jasotaki na in eerste Maccabees 8 vers 18. And to entreat them that they will take the yoke from them. For they saw that the kingdom of the Greeks then oppressed Israel with servitude. You see? Amantaki, obegi de man voor de man pura a ketina de man. Dus met andere woorden, a kwa yoke na wan keti, toch? Voor pura habitat de man, pura ketitap de man. Want de man zit aquí, de Griekse, toch? Poti de Israël onderdrukken in slavernij. Dus de Griekse schreef hij bij poti Israël onderdrukking in slavernij. Hoe onthouden hè? Zo.
Ogwanga langa. Dan we gonna Isaiah 13 vers 19. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans, excellency, shall be as when Elohim overthrew Sodom and Gomorrah. So, you see, Babylon na leki fa amousheid. Dus al demanden en kotak demanden en ala de hoogheid voor de man. Maar gado o trouwe de man, leg fa gado trouwe Sodom en Gomorrah. En Babylon voet de na Amerika pe unu de tide na po. So gado trouwe de man. Ogwanga langa. We gaan naar Jeremia 30 vers 16. Alla de man zijn pot unu onderdrukking. Zijn pot unu Israëlieten onderdrukking. Salema pot unu onder pot u slaven in slavernij. Kouluku sa gado tegen Jeremia ja. Gado tegen Jeremia na 30 vers 16. Therefore, all they that devour thee shall be devoured. And all thy adversaries, every one of them shall go into captivity. And they that spoil thee shall be a spoil. And all that prey upon thee will I give from a prey. So, Gado taki, tegi Jeremia taki, de alamala di nyayu, toch? Alasma di nyayu, dus terma taki amantaki nyang, dat wan taki de man flogo yu, de man duangai, toch? Toch? Ala de man di duangai, ala de man di nyai, de man wonyan, de man baka. Want ala de man, ala yu tegenstander, de man sabe de tegen yu, ala mala de su, amano dip no one, amantaki ala mala, toch? Ogo in slavernij. Hier zou amamosa itaki. No leisa pis dat die eto is meki forstain. Therefore, all they that devour, they shall be devoured. And all thy adversaries, every one of them shall go into captivity. Captivity, ik kan op Google en look, hij betekent katibo. You go in slavernij. Toch? De one die be pest you. Alla de jaar de mij pest you. Ne wakai kiru ne poto on de drukke. Ju de lagi wuroko. Posis omit de man baka. Alla de one die be fufuru unu. Ama o poti sma fufuru de man baka. Dus no one de man die si. No one de man sa potu onderdrukking. Nek motor uit as aan die si. En ik kan go in het Nieuwe Testament en de van principe asandisi taki ai masra poeden sandisi. Lek sa de ma ete unu in den kerki taki ya ma sinds die Jezus dede na kruis de sandis ne bosta moro. Boyo, mogi wantori. Die Jezus dede na kruis toch? Toch? Ma bif taken so. Toch? Die Jezus dede na kruis agronta pu komoro dangerous. Here, agron tapu komoro dangerous time aksi mi sayde mek mitak dati. Sa sayde mek mitak dati. Omdat alla sansa skrifi in a Bible move saso. Alla sansa ama contacti tok mus go in vervullen amu pasaso. Je begrijpt toch? En de laatste day au komoro dangerous en dangerous on het alla sansa ama taki mus saso. Dus te wan keer ki ma kontegi tak no, disi dati no. Tak sa netel moro. Fa sa netel moro. Fa den san sagado tegi den profeti Jeremiah, Nehemiah, Isaiah, ala dem amantegi da you san geboren jaso trade 1960 da kon tegi des matak dat san netel moro. Isap sa de moro bigi wan sabe de inatenak tish. Jeremiah tok, kisa sa Jeremiah nang Isaiah nang de man be tish. De man be go tish den tra follow dat unu wo go in slavernij. Tego lees de boeken voor Jeremiah nang Isaiah tok. De man no be go tegi des matak de tra follow tak no, e fu din gado so no. De man tegi de man tak you go in katibo. Daarom mek de man kier de man. Omdat de mensen zeggen, maar jij taki. En dadelijk, unu Israëlieten zijn op een bakata. De man aben dadelijk langa unu, de man kier unu ook. Tumi sabi. Maar mine spang, mire dif dede. Omdat de man no one yera sandati.
Je begrijpt toch? En unu egi people srefi e fight unu. Maar ala de man die e join nanga de man, you like blaka manga ingi tak je go join onat je lop wet maar je lop disi. Abutu fide dat pe wakti mo le sengi dadelijk. Maar we kontini nanga wotu van Mosai kan. We gaan naar Exodus 12, vers 12. For I will pass throughout the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, against all the gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Yahweh. You see? Aman kirala de eerste pchi sa de Egyptenaar waar zolang hebben de eerste piking amai kireng toch ala de metif de man ala de metif de man fisha be de wan kawa fa be de wan sama kawa po eerste pisa sa kau do anga gado maar te gado de stela we voor dit gita ai voor dit alles adweng om de Israëlieten from dat na sa de man do de man pot de Israëlieten onderdrukking gado ta do spang ni okiden fosip chifiu en temo okiden da epinoyere da me dumoro sanangai ma wo kontini nanga wotu van Mosbai. We gaan naar Deuteronomium 7 vers 7. Wat is het? No, ga met akkie. Salakis, pardon. We gaan naar Deuteronomium 7. We beginnen 1 met 2. Toch? When the Yahweh thy Elohim shall bring thee into the land where thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittites and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivitites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. And when the Yahweh thy Elohim shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. You see? Gado te ide matak te ugo ina kondre. Sami ojunu. Dem stamo di wogo midape. Unom mek no one mati nanga demang. Unom ap no one sari ati nanga demang. Wan mo leifer demang juda kier demang, destroy demang. Unom mek no one accorderi nanga demang tak no spa emo sari. No mercy. Je begrijpt toch? No mercy. Dat de man kon lezen in het Nieuwe Testament. God is love, so God loved the world. De man no sab, de man no lezen de Bijbel. Gado toch. Gado be mek de Israëlieten kieden travolop. No me grap ere. No me grap. Iden taka gado do saplek. Die sa aman die saplek gado. Ane faman sirep na Yahweh. Iden taka mij play. Na kosa de man koor unu de keer ki man koor unu nga de wet man koor unu to mekti de weshi ya hawale klaulau santra ma ite ka amane bosta on ta man de restok mata ma uko fo sho bosafeng ma wo continue nga wo tu fa Mosai kan we go na 1 Samuel 15 we begin at 2 met 4. Thou say the Yahweh of hosts, I remember that with Amalek did to Israel, how he laid wait from him in the way when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. And Saul gathered the people together and numbered them in the Telam 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. So, Amalek na de fals Jusa de no de in de masai kaden se de Juno de in Jerusalem, de mandat na Amalek. Toch? Da gado taki en gado tak mi praxeri mi remember sa Amalek duna nga Israel. Die a wakti Israël na te papasi die Israël ek moto uit Egypte. Daarom ataki Godai go kiri Amalek vernietig ding.
toch? Inomus par de imkiri man umang, toch? Nanga pikinenge anga baby de so bobby nanga kau nanga skapu kamel ala sanika abita als een soort metiabi. Gado taki goda ikiri. De metino du nek sanga gado ere, maar te gado e vernietigi, ay vernietig ala sani. Isi? Isagado de Israëlieten, sagado tegen de Israëlieten. Agado sa de mij go lezen Johannes 3 vers 16 from so God loved the world. Anagado na wet Jezus de mij takiere. Anagado van Bijbel ere mi mere. Agado van Bijbel be mek de Israëlieten kieden tra volk. Oh. Ano ino an tra Bijbel me lezen. Alle sanis de Bijbel sa une lezen. Maar we kontani nanga wotu van Mosai adete. Exodus 3 vers 20. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof. And after that he will let you go. And I will give this people favor in the sign of the Egyptian. And it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty, but every woman shall borrow of her neighbor, and of her that sojourned in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughter, and ye shall spoil the Egyptian. You see? Amantaka ama for de Egyptenaren na wonder toch? Dat de Egyptenaren o zijn ogwe, toch? Da amantaka so Mateo gwe inogwe empty. Toch? Den momek des man dat de Egyptenaren de mogi sare ati. De mauji alasani, de mauji go-to, de mauji crossi, de mauji alasani. Je begrijpt dat? Want je vernietigt de man. Je rooft de man plat. De man oma seki. Toch? Fusa de man toe. Kado taki inogwe legi ere inogwe empty na semsa net op sa jaso. Te wek moto jaso unek moto jaso empty. En je schrijf in een presi in de Bijbel. Oh. Daarom ik feestje we woko jij woko tanga ya je woko go to de mai baya go to pura na de mai spar junu want tap ko nu fu kon ta ko nu fu ko te kingdom ala den go to de man de mai kibi ya so kibi ji man ngai ga so mai te kala mala fia oh au gansa ma be wuro ko sa ni sport da pe 400 yari identa gado an wan Josh gado oh de man me kon wet takite fufu te fufu imu soto de man fufu nooit de man soto de identa gado no consoto de man e ne fa ulit mere ko kontena nga wortu famosa yere ko doro we gonna number 35 vers 33 lukusa mosa itakja amantaki so ye shall not pollute the land whither ye are from blood it defileth the land, and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell, from I am the Yahweh dwell among the children of Israel. So, isa sa amantaki? Amantaki unomus dota kondre kondre nomus no amantaki unom dota kondre to peyogo to want burudu doti akondre en aburudu to fu as aburudu sa fadon dape fu asma sa fadon dape no man krima kondre anoma meka kondre kon rein to maar a burudu fu amang sankira man pot dape na man dat burudu o pai fa kondre dati dus amai teji jataki teleman kiriu da burudu fi no man meka presidat kon krim da aman dat burudu o
o fadon bakana konde dat is dan pas apprecie e kon kring. Je begrijpt? Dan man taki want zijde unu Israëlieten umhora presi kring. Daarom ik unoma kiru schreef omdat hij wordt dota presi. Toch? Want dan taki ama etang minder de chief Israël. Dus de volk sa kir unu bek unu burudu fadon na kir ala de ingi in de burudu sa fadon. Sumai denki burudu o kring a kondre dati. Na demandi kiri adata wo tuf gado taki. Oh. O contoniere. Anga wo tuf am usai. We gaan naar Jeremia 25. Dat we starten naar 24. And all the kings of Arabia, and all the kings of the mingled people that dwell in the desert, and all the kings of Simri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medians, and all the kings of the north, far and near, and with another, and all the kingdoms of the world which are upon the face of the earth. And the king of Shishak shall drink after them. Therefore thou shalt say unto them, thou say the Yahweh of hosts, the Elohim of Israel, drink ye, and be drunken, and spew, and fall, and rise no more, because of the sword which I have sent among you. So, a Bible tough for issue unu black man sanga ingida une want take a Bible lazy we feta amoni baka we feta grontap sani a Bible la wan history book were de man sa tissue a Bible de man no tissue next for Bible ere de man tegu no montaki on bribi in Jesus en de man tak Jesus na a wet Jesus ade my post de na Facebook ano di fi ano ya hawa shai for Bible ibo hay sama takito a Bible la wan tough book mi man history fu unu bigis masa script po do fu go fen lazy ibo harito amantaki ala den ko unu fu den tra kondra den the mix principe people isa like America to America na amantaki luku ya mo lazy gi and all the kingdom of Arabia and all the kingdom of the mangled people. You see de president met andere woorden om een volk in Libië in Amerika toch amatak ala den kingdom dat die win spe fara fa aan noord ala fa noord ala den kingdom fa heer grond tapu dus de edeman toch da amantaki amang of te amantaki amantaki go da itegi de amantaki make de man dringi toch make de man dringi uit asani da make de man drungu dat de man drungu dat de ma braak toch dat de ma fadong toch? Want a oru sama o sen kontab de man. I begrijpt toch? En matak de man yo fadon dat i de man is no opo komoro. Dat want taki ama o kier de man. De man e komoro ala den kingdom toch ama e kier. Want ala de man is tusan nanga unu. Ala mala dusan nanga unu. Amos hij woord toen hij draaigo na man nooit moro bakayon. Pas skrifi na bijbel tak gado tak wansan da trekken terug. En hij wuroko. Tishi gado trek wansan terug toch. Dat hij go am Israël. Maar hij go am trasma. Na lek fa ama betegi Moses taki Moses lukuno. Mo kier ala den sma disine Moses bega man. Na ma tegi Moses tak no me kier dira me make you one great nation. Ne Moses tak no da kier mi. Ne sina so ama konsar de Israëlieten. Toch ama kier drie dusung. Ja kotegi mi. Oh. Iden tak fawe de jasos de mai kiru daso we wisu srefi we kiru de mai sutu kiri in Amerika de blaka bera fu go roof de mai sut de man kiri iden tak lata no punishment fu saugan samadu in Jerusalem na sa de takru de duranga de takru sawe tanduete me ka mai kiru nu oh ko kontoni na nga wotu famosa yere o gona Isaiah 45 ko golu kumoro dete if we didn't take a Bible like that, no. Look who just saw tak ja. Isaiah 45 verse 14 will be go tanga 17. Thou say the Yahweh,
The labor of Egypt, and the merchandise of Ethiopia, and of the Sabeans, men of statures, shall come over unto thee, and they shall be thy. They shall come after thee in chains. They shall come over, and they shall fall down unto thee. They shall make supplication unto thee, saying, Surely God is in thee, and there is none else. There is none Elohim. Verily, thou art the Elohim that hidest thyself, O Elohim of Israel, the Savior. They shall be ashamed and also confounded. All of them, they shall go to confuse together, that are makers of idols. But Israel shall be safe in the Yahweh with an everlasting salvation. Ye shall not be ashamed, nor confounded, world without end. So, look sa man taki, o men fu nengre de bar taki vooral de rastaman. Ah, you don't have Ethiopië, you don't have tramai taki de man af Egypte. Aman taki, den wroko fu Egypte, nanga den gudu fu Ethiopië, toch? Aman taki, de mau kon giyu, en de ma oko nanga keti. Hier samen taki? Hier dan sa de ma okon, de ma okon nanga keti. Dat wan taki, wo keti de man. Dat de ma okon tron fu unu, de ma obegi unu, dat de ma otegi unu taki. Agado fu unu, a Elohim fu unu, na dat na Elohim. Toch? One side, amantaki gado ikibiri fesi sol, de mau skreki toch, de mau tak sol langa ikibiri fesi aibo na yuna areder fu Israel. Dus ama kibiri en fesi dus like ome yari, Yusref sako boro kono de. Te ye si de fa gado betak nanga de mansani, ome yaru no yere sam gado moro. No, daarom ik alas mij etiki potok, want desmai koshilek a verhaal, nou een verhaal de man met kopot in wa in a Bijbel. Isabi dan, maar a Bijbel tegi tak jong, de man sere fotak dat die boy gado so langa ikibri fesi, uno yere next fimoro ai boy na yuna a saver voor Israël. Ibo, na amatak de mau ko snap di sheng, de mau ko in de war, de mau confused, de alamalo confused. Angala den de false pop chini de mameki. To? Da luku sa amataki, da amataki bot. Hier sa amataki. Amatak de satak de mau ko in ketigi, amataki bot. Want Israel shall be safe. Amatak Israel was safe in the Lord with an everlasting salvation. Zelfs een everlasting voor altijd. Amantaki, ye shall not be ashamed, she no kisi, no confounded, you know, they in the word. Dat look kamoro mooi wang. Amantak world without end. You know, een wereld zonder einde. Daarom ik te amale te go lezen. Johannes 3, vers 16. From so God loved the world. A world without end. Dat is dat amai bedoel. Na Israël amalobi. Toch? Den keer ki man nga de wetman, sa fool de man, de blaka brada fool nga de ingi brada fool. Toch te de mai lezen san disi de mai takja abruluf Jezus, figi de san disi. Di Jezus ai, mano di fa Bijbel Yahweh shai, anadati, want ano script no one presi, a man taki, ala den san mus go in vervulling. A mus passa so, ino man longen. Oh. Fosso go in slavernij, eh? Im acties refonsani, fos ugo in slavernij. Ugo fosi Jezus kon of baka di Jezus kon. Huh? Nou, baka di Jezus, moto in 2000 jaar geleden, dat unu de pas 500, bijna 400 jaar in slavernij. Dat zei de meki die Jezus stopte zijn is dan a slavernij voor nog door sa schrift in de Bijbel. In een staat in je denki. Junego stond denki taki, want sa neklap. Isa zei meki nezo denki omdat in je leesa Bijbel vis refi. Leesa Bijbel vis refi. Blakama u opo ai u stop libi den takuru libi di weli banga us refi. U draai kombakana a mousai, u no tekla sa me grab brada.
Uno teka sa me grab, omdat we kon snap die sheng, we kon snap die sheng, like den trafalo, uno arki sam den pastor et tego numero brada. Nou de asan tof zodanig die bepaalde man, bepaalde man a vrouw in de osoto, da a vrouw lobby pastor moro amandi de na osoto, te amanda takwan sa a vrouw ne arki, maar si pasa pastor tegen, a geslik na gado sakak moto, da gado puse edek moto fa wala tegen tak ai. Maar is a man fin, de go struggle en make moeite aan de arka man. Daarom ik boem voor op de pastor de gwa unu talk. Maar we horen geheim, maar gado, o openbaring, if je nog kinky you style. Hoe komt er nu naar woord van Mozes kan? Exodus 21, vers 16. Im luku da sang a Mozes Yahweh takja. A tekst is in de Bijbel. De man want me ki lezen Oude Testament schrift. A tekst is mo lezen. Exodus 21 vers 16. And he that steal a man and sell it him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death. Mi loba Bible, mi lobi Yahweh, mi loba Most High great, omdat fosi mi be denk tak boy na uno blaka man nga ingi wayon fa u deso yon. Mo di wan tori yara mi man, mi ne doala afe ma me konta pasanis bakan. If she want pina wet man of wan pina yampanesi, of wan pina Hindustani, win soort volk is het buiten Israël te noemen pina na de man egi volk pina de ana systeem pina de man. Mo herhalen die ete walisi. If is you wan pina snesi, wan pina yampanesi, wan pina Hindustani, wan pina wetman, toch? Ano ye pina de plus ano gado ye pina de na de man egi smai pina de man. Isa saide? De man abi money voor de egi smaf de in pina. Ma unu blaka man unu ap money voor unu sani voor unu sma in pina. Ala sani sang unu like blaka man e use na made in India, Japan of one country in Europa, Engeland, Italië, Amerika, pardon, ta? Maar uno, no af next tak motor uit Afrika of motor tak e mate en this tak is na blaka ma mate en dat no una abi. Dat one taki uno no abi money voor uno volk in systeem. Alla den biggie money toch? De money sa daar top, toch? Montegi me kisabi. Alla de money die daar top na wet ma feside ini. Alla de money die baka man ja den tapu, de money dat na waarde ai geld daar kondre fa blaka ma dat wang. Mek me tegi me kisabi. Meki ai opo. Da man taki na Exodus 21 vers 16. If one sma ne fufu wan sama. Toch? Pardon. Nya sma dat kon feni ini anu. Im de zeker tak yo kiri. I wan tegi mi taki. De wet man no leisa sandis no. De ma leiso. Ma de man shake gadu na ibosta. De man ko fufuur unu. Tek unu lai in boto. Toch? Moto voor West Coast Africa. Char compagnia in de Americas. Nanga ala se pede ma be ma char ugo. Tanga de tide u de man fufuur unu u de in de ma anu ete. Dat betekent dat je mo sai tai kon sai kon do. A antor lip giu fi antor ten. Mi ne antor ten gi alibi giu di o arka voice disi fi slef antor. Taki gado taki e fuama fufuru wa man na mandat konfeni ina mandat anu au kira man. De man fufur unu na West Coast Africa pot in boto de man charu kon panya potina la de sei tanga no ude in de ma anu. To? We a west skrif dat efi fufu wa man.
Sau sangai, Afrika geef je antwoord. We continuen naar wat van Mosai. Kan. Pardon. We gaan naar Deuteronomium 23, vers 7. Daar is je. Aman schrift jasot aki. Thou shalt not abhor a Edomite, from he is thy brother. Thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast stranger in his land. Amataki, ino mag haat, toch? Wan Edomite. Edomite na de wetman tide. Plus, ino haat wan Egypte, wan de man voor Egypte. Ide Egyptenaar, ino mag haat de man. Want Edomite na Esau na Jacob, de man na tubarada. Maar dat ino musu op een takru denken voor de man. Of haat de man. Je begrijpt toch? Want de man is brada. Of de Egyptenaar. Want utang leki vreemde. Minder de man. Toch? Zo. Dat omeni pastor. Omen man wet man. Keepie tegen de man dat Edomite na wet man. Dat de mij go teka tekst dis jiffy lezen. Dat if je no saba Bijbel, toch? Kan je tak werkelijk jong. Toch? Werkelijk jong. Uno mag tegen de man nou brada. Toch? Zo. Dat we go luku. Sa de man do. We go luku sa gado taki. Fu di de man libi so takru na ngayu, sangado taki. Ko go luku. Kan de na mine ko taksan opon ap taksan poto uit mine kiere. No. Met taksan sa de na Bijbel. Kogo luku. Ude jasona Amos 1, vers 9. Thou said Yahweh, from 3 transgressions of thy race, and from 4 I will not turn away the punishment thereof, because they deliver up the whole captivity to Edom, and remember it not the brotherly covenant. Ishi? Gado taki. Tyrus na wa African stam. Tok? Dale man taki. Ama taki fu 3 sondu fu de Tyrus de African. 3 sondu de man. En difa 4 de man. Ama no sar de man. Fu asan sama u dwanga de man. Wan de man teki. I heard all of them ching. Sa de man be abi, de Afrikaan be abi in den. De man lever alamala. Pardon. De man lever alamala. Die Edomite. Edom. Dat de man, dat kan dat you wanda you Edom toch? You no membre asani sang a brotherly covenant. Molisenji etowalisi. Thou shalt not abhor an Edomite, from he is thy brother. Dus ama no membre asandisi. I begrijpt toch? Ama no membre da kan dat oh, dus eenmaal in no membre. Dat meneer Sariu, voor wie zij doet. Dus Edom schreef boroko a brotherly covenant sagado be mek na ngamam tak unom had demang. Dus asan dat de man no sabe a Bijbel. Kan we continue. We gaan naar Job 9, vers 24. Damantaki, the earth is given into the hand of the wicked. He covereth the faces of the judges thereof. If not, where and who is he? Galo taki agron tapu ay tegi Job taki Job agron tapu di stok mo gide wikat wine. A vraag de you de giu. Suma et draai agron tapu di si. Mino ga antwoord. Suma na le man di et draai et teki boslesen taki betide. Wogo bamba der so wan kondre. Gado kar demandati. Wicked. To? Da man taki. Aman koffer afesi fu de man sa mus Josh den. Dat betekent taki. Aman pura blaka Jezus na aman pot wan wet wan. To? Aman taki. Ma if another man di si. Da suma neng.
if another man di e draya grond puti de day, gado srefe aksi op tak da sumaning. Dat want taki na de man na de wicked. Ma wo luku if gado apitok sari ati gide wicked. Ataka grond tapu gide wicked, tok? If another man da sumaning. Oh, luku sa man taki about de wicked. Wo gona Isaiah 48 vers 22. Luku sa gado taki. There is no peace, saith the Yahweh, unto the wicked. Peace no de gi wicked man. Na a Bible, peace no de gi wicked. En gado taki a grond politie, a tegi op tak a grond politie mo gi de wicked. A vraag de gi you, suma i draya grond politie. Maar we kontoni. Kan. We gaan naar Openbaring 2 vers 26. Kogo lukusa Yahweh Shai taki. Want teye tak bepalen sanda de mai longo na Yahweh Shai tok. De mai longo na Yahweh Shai. Yahweh Shai. Awan sai saplek Jesus. To. Ana wet wanere. Metaka baka mawang. Sai ges minanga yu. To. We gaan luku if amandati tak no. Wo sar alasma. Wo ko liba sanso. Wo lukuso. Kogo leisi. Ja, so na ala de reditasi redescriptie in a Bijbel, dat betekent dat je naar Yahweh Shai schrift, dat je die plek Jezus. Kouluku sama dat je naar Openbaring 2 vers 26. We lezen wat aan 27. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation. Maar lezen je het wel eens kan je nog verstaan. Israëlieten. Im arkisa amausa itaki Yahweh Shai. Ataki. And he that overcometh and keep my works unto the end, to him will I give power over the nation. Amai tegi de Israëlieten taki. Toch? Abma sa unu sa horen telek einde. Ala den trana sa den grond tapu di sa sam lesi sa gi da peba. Amata ka mai gi power tap den. Mata man gi power sa mai bolu tak amau gi power da wali 720. And he shall rule them with a rod of iron, as a vessel of a potter that kom lezen bakara. Salaki, sorry. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to ciphers, even as I receive it of my father. Amantaki, you rule them and wa isiri tiki ini anu. Toch? Lekte je boroko wan patu voor wan potter, de man tai meke dem klei patu. Dat wan taki yo boko de man baka pisi yo wip de man. Amantak lek fami kisef mi pa. Lek fagado teiga amantak na sop sanga de tranasi na posiso. Maar if you kono tak you na wa Israelita I horen telek einde, you o aba power dati. Dati yo hawa shai taki. En te de mai taki, de balop tak wan sanif dem. De malop tak ya, de sani sina di hawa shai dabe da libi anobe de ya ja amambe dede. Jananga Johannes amai taki. Aman dede ba jaso. Daarom ik de man wango lees de kerk, maar ik denk hij loopt de kerk, maar go lees een boek voor openbaring, de taka ziel, soort ziel. Omdat de sansa script in zijn na wreetori. Oh. Je here de mij want tak about the book of Daniel, de mij go suku len de chimpisani. De sansa mo sa script no am de woord toen het draai kon bakadale kwoshi. Jeremia 16 vers 19. O Yahweh, my strength and my fortress and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth and shall say, surely our father have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit. Ishi? Amataki migado sande mi de ondro you dak you na you ekibiri mi na you na mi krakti
Toch? Amantaki de Gentiles betekent niet Israëlieten, de heidens maar. Toch? Da amantaki de heidens maar ook kon voor alle de zee voor de ook of grontapu. Toch? Da de mau isa sa de mautaki. De mautak zeker de biggest map de man toch tegi de man leisani. Toch? Alla sansa de man tegi de man tak na leisani. Asam de man no ap no wa erfenis. Asam de man na no wa wins. Dus alla de lei pardon. Alla de leisa de man make alla de yari. The people de man srefe kostak boy de pafun mo leisengi eto wa leisin. Jeremia 16 vers 19. Oh Yahweh my strength and my fortress and my refuge. In the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, surely our father have inherited lies. De man pategi de man lei. Tak Jezus na wan blaka man. Tak Yuna Afrikaan. Tak in bribi gewoon na in je hawashai. Dat je safe. Tak a wet noin in het termoro. I mag nyasai wani. De man legi de man. Tak alas ma sa bribi in gado safe. No so gado no pota sanis tak dem de heiden smaak. Tak dat die de biggest map de koording. Golis en fies refi. Adi dape fichi. Kan. Kontoni. Jeremiah 2, 25. Withhold thy food from being on shoes, and thy throat from thirst. But thou say, there is no hope. No, there's no hope. No, for I have loved strangers. No. Kom lezen die bakara. Salaki. Withhold thy food from being on shoes, and thy throat from thirst. But thou say, there is no hope. No, for I have loved strangers. After them will I go. Dus now, I have loved strangers, and after them I will go. You see? Amandis na wang sanya amantagja. You talk, you Israelite. Nanga you black man. Toch? Asandi si toch? Amantaki. Met andere woorden, you sa de bijvoorbeeld. I ganga so futu. Toch? I ganga je shabi futu, maar I ganga so futu. Met andere woorden, na wa odo. Toch? Maar you goro. You goro mus hori. Fukano outdoors. Dus dat want ik kom voor een im hoort tranga, dus zij miti toch im hoort tranga. Nee, zij zei dat jullie Israëlieten, jullie de blakke manga den gisa sautaki. Nee, taki ino up hope moro. Is up deze don't tak samen aan no hope moro. Dus ino ma wakta mo sai. Nee, tak no mi no up hope moro. Mi lop den trafolks, maar mi lop den trastamo mo go bakadeng en dat udu. No, de trouwens, unuta, toos dong, dat we wakitaki soort nieuw model iPhone of koffie bij of soort nieuw model Gucci zo koffie bij of kan je go ston dat je taki is aan dadelijk barka op play yo mogo luka play je post om mensen niet barka maar de dip blakka bara fila petran fala anga enter mongo tapu in pot next je hard de man. Tere man kotak enter mongo tapu sana ngai of wan de trasan je wrak maar je dip de wet man aso we koso selfie fu madre tanga sani demandi pot the biggest ma fu in keti a demand dat ulop so tranga so don't do de trama eluku so new Spider-Man ook kom uit biggie man ja so no da ma dange vrouw so toch heel diamas dombaka PlayStation ja verstang Bumbu sande na Bible figo luku figo si. Maar je zou lobby ulop negatief sani. Maar je positief we harte want a positief sana in a Bible ade. Na de san dat we do. Starom mek amanta ku go baken. Fasi o de da pastra na we luku sot mo wa jo kon. Fugo bai. Fugo bai.
Ano dat na fa je go bayen da pena egi blaka brada je go bayen. Je go bayen na de vreemde. Opo ay me kusha aptru. Tak ala de sandi sta mo sa kontak amo bron ala de sandi si. Mi lek famia so nem motra so nem doro sa ne mere wan bay sigi suma mi wan na me ka laf mi. Ami mano be me ki mi pano ba bedrijf feng. If no wiku ay Israel, tak wo go of wo go lobby, wo go lob den traffic of wo go bakaden. Luku sa omit you sang Teo taki. No, mina alasma na gado ting. Alasma disi ala luku sa uteki. Luku sang o take you. Wo go lezen. Isaiah 13 vers 13. Wo lees ko tanga 16. Therefore I will shake the heaven and the earth shall be removed out of her place in the wrath of the Yahweh of hosts, and in the day of his fierce anger, and it shall be as the sheep root, and as a sheep that no man taketh up. They shall every man turn to his own people, and flee everyone everyone into his own land. Everyone that is found shall be thrust through, and every one that is joined unto them shall be fall by the sword. Their children also shall be dashed to pieces before their eyes. Their houses shall be spoiled, and their wife ravaged. So, kom broko kengi me ki yere kande ino forstang. To? Amanta kama sekya gon tapu. To? Ama pura gron tapu fan fen precipiade. Dat want aki demande rol no de. Demande rol no da ma figi demandat pura man pot de Israel guatop dat ama ibodul. Ina ma ati bron. To? Nanga ma afaya ati bron fa. Ana wrak nanga afaya ati bron fa man. Na amanta ki audele ki wan dia. And it shall be as a sheep rule. So amanta ka sadele ki wan dia. Die yagi. So, wan dia die yagi. Nanga wan skapu di no ma hori. Dus no wan odo. Want wan dia, if the man sabi tag dat bijvoorbeeld, je kweki bijvoorbeeld wan dia, team aigua busi aigwe teleki walisha ne komoro. To? Da amantaki kom lu kupem dere. Amantaki alamang dus no de wisi danga wan wet mate idanga wan kuli mate idanga win sot mate wani dukuta amantaki alama o draigo bakana egi people yes amantaki moli sengi. And it shall be as the chief root, and as a sheep that no man take up. They shall every man turn to his own people, and flee everyone into his own land. Alamang ostraigona in principia komoto en people na de smafi. Yo draigo baka. Afro ofisai abikanelek na wayan panisi au draigo nesma. Alama sa de ino atra kondre tok o draigo na eyi kondre. Taluku amoro moi wanya so. Amantaki everyone that is found shall be thrust through. Alaman di dem au feni. Tok? Itak dama ko feni amantak dem au doorbor you. Anga ala de mala di e join o join nanga densma, dus you o join nanga desma. De mau kiri nanga ouro. Everyone that is joined unto them shall fall by the sword. De mau kiri. Na luka moro tof wanda. De sansa de man duang auto. De sansa de man duang unu anomita kiere. Ano kombo jibunf urufunu omdat ulop alasma.
Ma alasma no lopi you. No one trafolok no lopi you. Ma you blaka mananga ingi. We de degi alasma da we kiru srep in de beurti. Go luku kanefa we libi nanga usrep a Sonny Point of Rangu. Of Karkaden get op a wetang. We kiru srepi ma we teke op die den trafolok. Ma ko lezing. 16 amantaki. Their children also shall be dashed to peace. Amantaki. De mau fringi naki den piki wo de chim den to de mau lek pa de man betek de piki fu bong di kai mai naki trowet on na posiso de man chi on naki panya. Ibe do? De also fu de man tok de mau roof de also de man legi. Look at Moropis. Daarom making me baby wait in karma. Me baby wait in karma. And their wife, amatak de vrouw voor den trafolog. And their wife, Rafetch. Go look us Rafetch betekent verkracht. Ga de tak ala den vrouw de man de verkracht. Lek van de man verkracht de blaka saf unu nanga de blaka saf unu nanga de maf unu in slavernij na positie om mit de man baka anomitaki. Go lezen film dat Google a betekenis voor Rafetch. Dat je saai betekent efano verkracht. Oh. Ko kontoni nanga wotu van Mosa hier. Kan. Isaiah 62, vers 2. And the Gentiles shall see the righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, with the mouth of the Lord shall name. See, amataki. Den trafolok tok, de mousi a righteousness fu unu, nanga a glory fu unu. Dat gado ook, like, pade de nen zou ap no de, nga de family naam, gado karu wan traning. Amau ju wan traning, wan nyuning, na mof of gado ook karu wan nen dati. Dus unu, de mousi den glory fu unu, en gado ook karu wan traning. Ay, suma ne bribi. Maar we kanten niet omhoog de. Isaiah 61, vers 4. We lezen het aan 9. And they shall build the old wastes, they shall rise up. The former desolate, and they shall repair the wasted cities. The desolates of many generations, and strangers shall stand and feed your folks. And the sons of the aliens shall be your plowmen and your vine dressers. But ye shall be named the priests of the Yahweh. Men shall call you the minister of our Elohim. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and their glory shall ye boast yourselves. For your shame shall ye have double, and from confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in their land they shall possess the double everlasting joy shall be unto them. For I, the Yahweh, love judgment. I hate robbery from burnt offering, and I will direct their works in truth, and I will make an everlasting covenant with them. And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. And all that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the Yahweh have chosen, had blessed. So, Papa, amo usai takja, amon taki, a presifun, a ouro presifun toch dus Jerusalem, wo bouwing, wo rise up, de presabe vernietigd, en wo repareer, den boroko foto, toch? Sabe boroko fu in ome generatie, sabe man be vernietigd. So, dat de strangers, de niet-Israëlieten, de man o sorgu yus kapu, hier is hamataki, de niet-Israëlieten, de strafvolk o sorgu yus kapu. Toch? Nanga de zoon, is van elkaar, maar de zoon of the aliens, amakaden strafvolk alien. Die sap de ma sa ploeg dot it ook, te yo pranisani na dat de ma udu. Nanga de ma
Den droi fi gronfi na dem au sorgu den droi fi gronfi. Maar you, dem au kari, dem au kari unu den pris fugado. Nanga de minister fu Amos High. To? Wonya den gudu fu den trafolog. To? Nanga dati wo forwen unu srefi. A gudu fu de trafolog nanga dati wo forwen unu srefi unu Israelites ay pinan. Tai bar no tak we pina. Toch? Want voor unu shame, wo kies double. Kuya so for your shame, ye shall have double. Dus, sai als je sai tek no de. Yo kies double fen. Yo fen, dus voor shendi teki, kado jis, dus if kado bo gi kan de 1000, je kies 2000. Je begrijpt hè? En in een andere periode dat je toe, je dubbel voor altijd, je vindt dubbel. Want gado, lobby, amanta Jos, toch? Ama lobby Josman, toch? Dus voor krutu. En ama hard roof. Vooral als je roof, bijvoorbeeld aan de controle, wat offer daar man, controle wat offer daar man, wat voor man, wat voor voers aan. Ama no lobby de sandati. Je begrijpt hè? En amang o meki a woroko funu kon true. Je begrijpt hè? En amang o meki wat everlasting covenant, wat everlasting, wat dus, wat accorderen voor eeuwige altijd. Toch? Nou man taki. Unu de backup chifu, de serie unu toch? De chifu do meki. Toch? Do shiden, was shiden mindri de heidensma. Toch? Alla den san food de chin food was them in the people that the man remember they say them all kiss them say them all shitak na them all shitak no this na them chin sa all the tijd a most high bless unu sa ewa kanuri like una fata una no one hope una next them Gentiles them travel ostak al die tijd de nenge ya na de man yaso na de man ya di gadu bless ta wonya ma good of the man ma ifi no wani waka de man baka gos do wakti so to new models ano config by one that will save you that will chari go in a kingdom for Mosai if I no libida. Oh, no, de fam dat die als een fenomen broek €5 bij. Me breedte mooi kem go fenomen €25 bij. Oh, maar we continuen dan naar wat van Mosai kan. We gaan naar Joel 3. We beginnen 1 gaan met 6. For behold, in those days and in that time, when I shall bring against the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. And I will play with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. And they have cast lot from my people, and have given a boy from a harlot, and sold a girl from wine, that they might drink. Yea, and what have he to do with me, O Tyre and Sidon, and all the coasts of Palestine? Will ye render me a recompense? And if ye recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense upon your own head, because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things. The children also of Judah and the children of Jerusalem have she sold unto the Greeks, that he might remove them from their border. You see? So, that's almost itaki. Adei ekong sa auteki
I'll take them picking for Jerusalem, Judah and Jerusalem back voor uit die katibo. Toch? Daar moet ik allemaal gather alle de nation allemaal komt talen kom naar wang. Toch? Daar hebben we ook tjallen gonna Jehoshaphat. Daar moet ik dat dape ama ook kruto nga dem fesi nga fesi. Voor dem chief voor Israël ede. Voor die dem panya dem chief Israël. Mindri ala den travolk. Dus kado o reken na ala den travolk voor die de man panya de chief Israël voor an mindri ala den travolk. En de man prati a kondrofeng. En a de duidelijk fushi dat Jerusalem prati tok tak na de vals juna de Palestijnen tok. Mo lezen 2. I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. And I will plead with them there for my people and from my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. You see? Amatak de man teki Israel de man panya Israel de man teki konde fumine de man patching. Israel a defi China ngai aitaki de false Jews agoda pe in 1948 nanga de Palestinians dape de man pacha konde de man effectif a kondre no one de tu kondre no be abi no be basta ke konde na trade ya so trom go poti Jerusalem le hoofdstad fu de man et on taki de man saptak dat no e fa be de man konde de man no pot de man tapa karta no kom op yo mi mayon ko de erste kere brother. Sabi, na man tak jasa taki na man tak de man isap de man aman tak de man cash lot tok de man louter de smaf de sap de man pot de man tok de man de man go pot de man taki de man kwam taki bijvoorbeeld soul aman die serie die isap te go na veilen toch. Toch? De man veel was maar na posto de man pot de man taki serie boom snel tak ai die serie ai give me $20 ai a serie ai $50 ai a serie toch? De man poti wa maningre futron wa huru en na true de man doenje de man be me kip chiranga de vrouw voor de man met omeni chin voor de man beka abi maningre voor ook gide abo slaap in slaap. En werkelijk de man seerde oman chief unun voor dringi ede wan de man be seerwa umas maar de man na sopi de man go dringi. Na man tegi de man taki luku de man di doa saniere. Aman tegi Saiwan you Tyre and Sidon na to African to na den Palestina den Arabiri amatak Saiwani amatak omdat mino kiso ji unu toch mino kiso ji unu ne wan pai mi ma apai man fi mo pai na yu egi ede mo pai gado tegi de man so takasan Saiwani mi pai na yu egi yu Afrika na Palestina toch na amatak you want you take the self for na de go to me ne icha den go in you temple den bunsanif me toch ne take dem chain for Judah nanga dem chain for Jerusalem Northern Kingdom nanga Southern Kingdom ne ser den de Greeks dus de Afrikaan nanga den saniman di ser unu toch gado o pai de man baka ade jape figo le sina Bible ere ko konto nanga wo tu fa mo sai we gaan naar Isaiah 49. We begin naar 22. Thou said Yahweh, Elohim, behold, I will lift up my hand to the Gentiles, and set up my standard to the people. And they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders. And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers. They shall bow down to thee with their face towards the earth, and lick up the dust of thy feet. And thou shalt know that I am the Yahweh, from they shall not be ashamed that wait from me. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captives delivered? But thus say the Yahweh,
Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. From I will contend, I have contended with thee, and I will save thy children. And I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine. And all flesh shall be know that I am the Yahweh, I am the Savior and the Redeemer, the mighty one of Jacob. Solo. Gado taki. Ama o ope ano tegen de niet-Israëlieten, de travolk. Toch? Dama o meki dem uma piki fudeng, de manenge fudeng. O show unu a ini de anu. Dat de uma chief unu de mau potat op de skouru. Den niet-Israëlieten er. Toch? Den kounu fu de man o sorgu unu. Nanga den queen fu de man o sorgu unu. Dema o boy gijuna de ma o leki den adoti fu pour au futu anomitaki mo lezen jeto walesi 23. And the king shall be thy nursing father, and the queen thy nursing mothers. They shall bow down to thee with their face towards the earth, and lick up the dust of thy feet. Amantaki de ma benigi boy kiki de ma leki gado meki de ma leki adoti fi potai foto. Da amantaki from for the common eye. Na amantaki, and thou shalt know that I am the Yahweh. Dan fos yourself that I na mana gado. Want you see Israel so tak boy am na weti ma yai leki mi foto. Dat gado o make the man do. Voor sorry dat de man alle tijd zal man poti onderdrukken, de man na pou, de man na vriendje. Je begrijpt toch? Dus amantaki, alla de sani sang bijvoorbeeld, alla de sang sai belasi, ama u tek de pura de machti anuang. Alla de san sai belasi sabe gona de man in slavernij sa de man beteki. Alla de san ata ma u teki puda de man. Amantaki, the ones abi machti sa den sanga but those save the Yahweh, even the captives of the mighty. Dus de ones sang den slavernij sa de man sai check uda selek fa Amerika no machti kondre na mo de tak mi afslaven dat de man no makotek den. Amantak tanga de machti kondre wa me gotek unu. Wist na Amerika ida mai bodul. A kondre pei de tok. Ka ap maktifa wani. Ama e kon teki dape. En ama o deal, ama uroko. Tok. Ama uroko kontra na tanga demandi uroko kontra na ngayudes. Demandi uroko wreita ngay tok. Ama uroko wreita nga de bakada ama save ama save you people. Tok. Da man taki demandi be poti onderdrukking. Ama upai de manga de ma egi meti tok, de ma egi meti desking. En de ma odringi de egi burudu leki wan sweet wine. Nanga ala libisma ono saptak aina mana gado, na mana wan di safe, nanga wan di oko rede unu amakti wan fu Jacob, ana amakti wan fu ala libisma. Amachti wang voor Jacob. En Jacob niet naar Israël. Kan. Ko look if Yahweh zei ta kwantrasani. Awan deze plek Jezus. Yahweh zei wo look if en ta kwantrasani. Amantaki behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not. Behold, but thou lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I love it thee. See, amantaki, they want their cadence to do the false man. Amantaka may make them a comboy gigi na ifutu. Make them a sapta that I'm a lop unu. They want their cadence to kill and do this that all the wet man they see this reflect you. Amantaka may make them a comboy gigi. You denk ama wota kwantrasani ko kontonere. Isaiah 14 vers 21.
Isa bepaalde de man. Ju blaka man schrijft toen nga ingi wabasandat hè. Wabasandat valk ook toe. Ulop taki. Ja, maar als slavernij zijn is sagba. En aan deze man is during de voorouders doen. Nanga dati nanga bla 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 bla. We die desma broka werd voor kado na in Jerusalem en om yanga ibe jape. Mana ubaka pikinga so gwa in slavernij. Maar la kolu kusa gado tegi Isaiah. Isaiah 14 vers 21. Prepare slaughter for his children from the iniquity of the father, that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with city. Isap sana slaughter na wan slag bangi. Gado taki I meki wan slag bang. Gide chief de fu de sondu sa de paf de mandu. Toch? Fu de man ook kan voeren agronta po di smoranga oso. Je begrijpt toch? Dus te amusa je kon na slagbang wo meki, omdat desman is no mak rise up komor fu bouw le pa de man bouw da so de man bouw na ala kondre ala persi de man bouw kado taki de man snem rise up komoro mek wan slagbang di de bakap chief de man ano de wan di be apai man e go na de wan di be poti in slavery dape apai man go den bakap chief de want unu bakap chief unu na de unu no be de in Jerusalem na sa u for ouders do mek u kondre so ti de wono saf suma na umoro kan openbaring no woord door na sang op sana ngaden trafolo toch na dat pasan na tude dus im arki alasan sa me lees die im arki bongo no na openbaring 30 vers 9 tanga 10. If any man have a ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saint. So, amo sai Yahweh sai this applications amataki asama jabi wa yesi mekia ye. Toch? Asma di potisma go in slavernij in katibo. Asma dati mus go in katibo. Asma di kirisma nga ouro. I mus kiranga. De mus kiri baka nga ouro. Anomitaki. Ya hawa sai taki efi be abisma in slavernij. Im saptak dati tama kong iu ogo. If you be kirisma nga ouro kirisma disi dati tama ko yo dede baka nga ouro no mitaki. Ko uluku if asan sama tak jaso if nama if gado betegi if gado betakengba. Wo goluku if gado betak asan di sang Yahawa shai tak jaso ko goluku. Isaiah 14 vers 1. Wo lees ko tanga 3. From the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob, and the people shall take them and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord from servant and handmaids, and they shall take them captives whose captives they were, and they shall rule over their oppressor. And it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from the sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve. Gado takimo abisari atinanga Jacob, dus Jacob. Bij bedoel Israël. En amo absari atinanga Jacob. En ama ook kiezen die Israël. Win sauf sama ook kiezen die Israël. Toch? En ama ook pot de man in de man egi kondre. If Israël de in de kondre ba. Da say me gado ook kontek Israël ko pot in egi kondre. Dat want de man heb een vals toch brada. De man vals. Ama taki. From the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land. Minanga inuno de inu kondre. Ibu kaya dan? Tama lagi. And the strangers, the traveler, they mau kon join nanga unu. Toch? Maar they mau kon join nanga unu. They mau uro koji unu. Toch? Alu kunya sotroko de mau ju. Amau lagi.
And the people shall take them and bring them to their place. Oh, take them out of the Mangala Presi. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord. Tei apon sani, to? Tei famim taki. I apon santak asani bijvoorbeeld nafmi, toch? Asandis na mia beng. Na positie zou komen. Dus de mau controle na via beng. Toch? Want je kiest de lekwang erfenis je kiest de man. En te erfenis was erfenis na dat want aki asan na fi backup na for so de mau degi. Toch? Damataki servants and handmaids. They mau serve you. They mau make work. They mau make crossigi. They mau domain so sanji. They mau sani. Look amor a pieces ami wankom. And they shall take them captives whose captives they were. Isa sama taja. Amataki de sa teki de slafu, leki slafu, voor de slaaf. Dus je te kasmas. Dus met andere woorden, je bent de slaaf voor de man. Nou, de ma ook control you slaaf. Molees en je etwalesi. Molees to je etwalesi. And the people shall take them and bring them to their place. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids. And they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. Dat want aki, alla de man die be potu onderdrukking, sa ulesi sa, toch? Alla de man dat will rule over the man. Alla de man die be tekun go in Babylon, Persia, alla de presi de man charu go in de Griekse, alla de man dat die will rule over the man dat die. En asandisi na wansan sa no fende plas ete. Toch? Want aman stak na 3. It shall come to pass. Dat want taki asa pasa so. Toch? In the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow. A day shall God ogi rust voor aladen. Dus kota aladen struggle die go in say. Toch? Nanga de vrede die bij de nanga de tranga uroko di poti sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou was made to serve. You see, alen tanga boko du wakadu de barara fu uroko butanga go busiga so ala de sani ala de go to that neko na unu de go de bigi ma fasi chare go sergi de snitch pe de mai senengo fasi chare go jide baraka pe de mai senengo. Oh. Dus me bribing karma and that the sun is not karma talk. Gado taki the man sabe take you in slavernij, de man ego baka in slavernij, yo ab de man e baka in slavernij kan en na sem san dat Jehovah sai taki wole sengi eto walesi. If any man have a ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saint. See? Tra koni fe no de mi man. Ai. Koni fe no de. Ma wo lees ja. Nkuja lukuan wet fuga do ja. Dat want ala sansa de man is to da so. Ala sansa de man is te de man so payen bakato de man so payen double. If the theft be certainly found in his hand, alive, where it be ox or ass or sheep, he shall restore double. You see? Madaki, if you buy for but amani fufuru, say karasan fen in ama anu, wisna wang awang padekayeng, wang buriki, wang skapu, wang kau, tok, wisaneng, afenai anu mai fufureng, yo pay double. Inom forget ya. De man is kofufuru na West Coast Africa. Inom forget de man kofufuru dape. Kado take fufuru, te yo pay baka yo pay double. E pasan kofen ini anu yo pay double. So
If a man shall deliver unto his neighbor money or such to keep, and it be stolen out of the man's house, if the thief be found, let him pay double. The man give money, you keep your money, or man for full money, a man give them out for money, a man pay double. Dus alasan sa you edu gaso, te yo kisen baka yo kisen double en dwars, dat award to one tegi, maar we continue. We gaan naar Exodus 22, vers 9. For all manner of trespass, where it be from ox, from ass, from sheep, from raiment, or from any manner of lost thing, with another challenge to be his, the cause of both parties shall come before the judges, and whom the judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbor. You see? Amadaki. Win sort sani fu sort sondu. We sa wan boriki, awan cow, awan skapu. We sa wan crossi. Win sort to sort sani ma san na lasi. Ma wans ma ifentak nomo ta kesanja fueng. Dan yo go fesha kurtumang. Da kurtumang pan da kurtumang ofenta gat na you des schuldig dat yo pay double. You see? Dat na de wet saka do potiera. Dus de man is in de kondre fi de mai ko fufu den go to play e fufu ita papier e ko roko den go to fi e ko meki ko so genam koloni money so fukan ko ropi want ama sapta kya wa pina konde ama na mam sen san konji ni konde ne e go len money na man identita ka ma sen ala san konji fi fen nyang fi fen oplose fi payamang mano sen konji fi payamang oh lazy. Dan look at Openbaring 18 vers 6. Reward her even as he rewarded you, and double unto her double according to her works. In the cup which she had filled to her double. A man talking alone. Abolone tak de sat ma bolone tak e look no you sa de skotak bet ande tak ya sansa doangai tok da you o doange baka tok mate yo doange im doange double tok a wuro ko fu fi sa potok im doange double dus ab grasi sa man gifi dringi tok ab grasi sa man gi dringi tok te yo gemen baka tok im gemen double dus a pay man fa man a pasan sa man du a pay man di yo payem baka na double and Babylon na so asana I will go for Babylon. Babylon ne betekent dat je maar bijvoorbeeld na een pressie. No. Babylon betekent confused. De man die heeft verwarring, dat betekent Babylon. Je begrijpt toch? Dus a Babylon voor de man dat Babylon ja, zodat we dat naar Amerika, the great city. Amerika na a great city toch. Te jera ba mai taki Babylon the great city na Amerika want a trawan dape tang be vernietig ba. Je begrijpt toch? Dus dape wop pai wop de man dubbel. Dus na san fan wet samile dat je te vervoer of je doet sani resource sani teki je pai en dubbel na sam so dat in openbaring ja zo. Kan we gonna Nummer 23 vers 19. Elohim is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? Is he? Amantaki a Mosai and a woman je lay. So schreef Amantaki Amantaka Mosai and a woman je lay. Dus gadu kotaki gadu ne lay. To? Kom broko so. Gadu ne lay. If amantak wan sani bijvoorbeeld dat asandisi amusaso ongeacht zou ze asandatos sa want amantaken. Je begrijpt toch? Dus if gadu taki bijvoorbeeld dat je de chip Israëlieten wil go inslaven je go in een missie. If gadu tak dat je bijvoorbeeld dat je desman is te wo paiden maka wo paiden dubbel op saso aan missie. Judi e comporteert dat nooit eens in het Oude Testament net ter moro you na confused. Ko Anthony Luko.
Isaiah 55, vers 11. So shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. You see? Amataki de woord of misa mitaki moto mi mo fone try ko baka mi ne try ko baka mi legi. Kom lezen geto walisi. So shall my words that no, kom lezen ge. So shall my word be that goes from out of my mouth. It shall not return unto me void. Isi after mataka an ne try ko ne baka legi. Dat want taki a wuroko sami sen a wuroko sami sen as a woord is fago do. Au do want am broeien am passa so. Dus te you e contact dat nee de zijn is net tel moro gado taki en woord to die attack it moet uit mo van nee draai kom kan legi amos do asani feng sa sene kondu. Dat sumana you for kotegi me tak dat taki de zijn is net tel moro you na gado mo tegi want tori. De zijn sa gado be me kusa bi duidelijk toch? De zijn sa gado be me kusa duidelijk. Kan de no lezen Bijbel boemantje lezen ondersteboven. Alle de zijn voor a wet sagado schrifi die Moses a schrifi na een vinger. Je begrijpt? Zo voor de tak dat die taki ano de tak dat na libis ma schrifen. Nee Moses schreef de zijn over potim boku die manga je lezen. Toch? Dus te you e contact wan sani imsa saye taki wan gado schreef e woord na een vinger. Gado no converter day na 40 niks net a bergi voor mon silent contact aan Moses. Dat tak aan Moses die Moses ala de wet sam na de sam Moses vani. Da baka want to aantal jari da gado sen was ma contact de wet neter mor ya fustang. Faida pe isagi ikantegi you boy taki boy lukuno ala de maktifa osodis na ya ben. Na boyo ko tegi de sma de tay na ustaki mi pa tak a makti na ma ben. U kan do sa wani u kan tiki ko si gewoon da u fika strek e seru sa bome au so na atobi. Iyo do asandati na sandat gado du nanga ya hawa shai taki go ana trobi sa desma wan du na sandata du ide zeker voor de 40 dagen en net daar mataka nga Moses kifi de sanya na gi Moses ne yo kom tegi mitala te sandat ne tel moro ne meke we sondu so tanga noti de day we de dete. Omen duizenden jaren basa we bibi ainia wet Jezus. Omen 100 jaar me bodul. We bibi ainia wet Jezus. Zo te je piata kongi. Boyo. Ano. Inom lukuta ki you pastor agi moniere. Inom lukuta ki you pastor avoroko Diego do pe yete kamoni fu desma. Ma mugo luku desma fia busikonde na desma fia para na desma finala den pista na desma fi deta foto na desma fi de na America na desma fi de na Guyana na desma fi de da solang. Go luku fa de libi. Ya bia moni ye fordina mon dat fi yeb den ine yeb den sele fi effectif fi bu kusaka. Oh. O kontoni na wotu famosa yere. Isaiah 59 vers 20. And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, save the Yahweh. As from me, this is my covenant with them, said the Yahweh. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed, save the Yahweh from henceforth and forever. Dat is zomaar je concori, pastor. Gado taki, toch? Amandi ook kose funu, ama ook moto fu Mount Zion, fu Zion, maar bedoel Jerusalem, toch? Pardon. Amataki ama mekwa akroderi na
Amo make wa accorderi na emda mo poti a spirit fu en anga a word to feng na ini kota ki unumofo. Ta? En a word to da mo poti nokak moto uit unumofo. Nona you geslacht. Nona geslacht voor jou. Want naf altijd. Kom lees 24 giba. Kan je nog verstaan samtaki. As from me. Dit is my covenant with them, said the Yahweh. My spirit that is upon thee, and my word which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed, save the Yahweh, from henceforth and forever. You see? Dus a woord voor God dat thou shall not kill, thou shall not steal, musu wamanenge mus keri barba, amataka ma potenji na imofu fi am deji you baka pikin te baka pikin voor altijd. Da yoko teji mitaki, je hawa shai kompuasa ya. Trade jaso Minus absort kondref Afrika. Mino wokarwan kondre somar mana Afrika. Wan pastor taki ama weki wan dede. Bakara ta eblaike taki adede no weki. Adede ama no weki dede. Alma no be dede. To? De man disi suku beginning ji awet Jesus. Mo herhalen gi baka. De man disi suku beginning ji awet Jesus. Daarom ik mango tegen de man san taki Jezus op kleur. De man tegen taki Jezus op een kleur voor olijf. We olijf die misabi. Hij groen. Hij kon geri, hij kon bruin. Mi no shiwan geri smijten, no shiwan groen smijten. Maar bruin sma mi shikba. Dus hij pitak na olijf mi pikangai. Toch? Dus de man die zien. Ik kom promote awet Jezus. En awet Jezus dat het hele Bijbel, deze Bijbel ba na amanda tina a duivel sang okori omenisma na grondtapu. En daarom ik a woord toe etegi dat ik boom furus ma oroko gi Satan. Isap tak Yahweh zei dat Satan osorens reflect wa engel in a Bijbel. Duivel osorens reflect wa engel lekwa heilig man in a Bijbel. En dat is satok. En am ook a woord is repetei taki boomvoer. Amosa is repetei taki boomvoerus ma ukari to. Boomvoerus ma ukari ma weinig okoini. Heer grond tapu. Grootste deelsma na kerkisma. Heer grond tapu. Maar a woord of God taki boomvoer Israëlite ukari ma na weinig okoini. Maar na soort mix san zou go mengel san zou go poti. Tak alas ma de welkom na sanate horu ti de in slavernij aso ete. Dus you hoor wan kerk de kar alas ma kom dat de man ala den trafolok egwa top ma you people wa eta grom ida suma kom suma donga suma koni ya wan kabu ma wa kom to nga wortu fa mosai Isaiah 60 vers 18 Violence shall no more be here in thy land, wasting no destruction within thy border, but thou shalt call thy walls salvation, and thy gates praise. The sun shall be no more by thy light by day, neither from brightness shall the moon give light unto thee, but the Yahweh shall be unto thee an everlasting light, and thy Elohim thy glory. Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw himself. From the Yahweh shall be thy everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting,
the work of my hands, that I may be glorified. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation, and the Yahweh will hasten it his time. You see? Dus te alla de sani like fout aki ba fa woord fa mo sai taki e fu volk alla de stappen. Toch? Te ama upotu ba wo libi alla dem tra volk o de onder unu alla sani. No one olok no de moro mindri unu. No one destruction sane de moro cross beef unu. No one sani. As kotu fu unu to as kotu fu unu to a bigi wall fu unu to es kotu to a bigi muur me bodul. Do karen salvation dat want taki ama am na wan so to fade karen. Dat wat taki ogri no man koini is u safe. Toch? A poort de poort fu unu to na prijzen wo prijzen dan poort fu na so kaarding. Toch? A song no schijn ju moro na a song a mo size refi. Ona mau control unu. A mufus a mun sref no ji taki pa leti moro na mo size refi na man osani. A mau ala den struggle fu unu o einde. The people fu unu talk only be righteous in a country forever. Alleen taak voor ama sama sanito. The work of ama anu alleen santo libi in glory. Toch? Dema ama takio kan de fauno de weinig. Toch? We control amoro weinig we control wan 1000 voor hernasi. Amoro chiwa control wan boom tranga nasi. Da man taki amau hasti so snel so fu kango meka ten fu meka ten fu komeku meku go shaten meku stak ai iboredo dus te de man tak dat de man Israel de in de Jude in Israel ne so en schijn ja so ete ne anovos olok heb sarape de man is lees a Bible bunte meteu tak de man lees a Bible onderstebo fo ne bribi. Amo sai tau taru go baka na oso olok no de moro bia. No one presi. Was safe. Say they make a kingdom. Say they make a kingdom o abiskotu. A kingdom o abiskotu alasani. Ko de ko no confuse mere make dem an koru era Israel. Na ununa dem chifu Israel na ununa dem Jew. Blaka mananga de ingi o wiki moto uit so stribi sa wesribi de ma koru langa kan Openbaring 14 vers 12. Here is the patience of the saint. Here are they that keep the commandments of Elohim and faith in Yahweh Shaishi. Dus atan na tusan no more je bribi ina Mosai de wet van Mosai Yahweh de wet van en je bribi in Yahweh Shai. Dat na heer Tori. Openbaring 22 vers 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. See? If you want to be blessed, ja, before the word van Mosai kan, dan dapat je honor and glory to Yahweh. Bahashim Hamaksiach Yahweh Shai. And this is bede a last one for the amos hay be panya unu and sa umustu and the trafolok no one tras an no kan moro den and anolek ina sort model I begrijp toch de man o roko jiu de man o do ala sanji if de man no wani de man baka okisi wipi lek pa de man wipi. Maar if the man do follow alasani like father and or the like pa de man be worko na unu so no. Ano dati. Maar you Israelite o de na top. Maar man taki amandi kira nga oru de ma kira nga oru. Amandi poti go ini katibo amandi o go ini katibo. Ano mi taki na wortu famosa taki alasan sam lezen. Mi lees je uit de Bijbel. Ano tego sto in een kerkje bijna 10 euro maand, het is 3 euro daar. Maar lees wang Johannes 3 vers 16 wang gira. Bakarat na so pokuna. Men stond dat men lees alles aan je uit de Bijbel.
Je begrijpt toch? Even de instangami inap de instangami. Je begrijpt toch? Maar met dat takina woord sa amo sa itakina dat mitaki. Kan na metak shalom di alasma upsa de shidei gomorofara. Shalom.